Brothers and sisters in the Lord, good morning and happy Sunday to each and everyone. Good morning. Ito na kong way tao. Kindly extend to the person beside you sa imong pahiyom nga nindot kaayo. Pahiyom mi palihog imong tapad. Kung wa kay tapad diha, sige lang. Pahiyom mi lang gihapon. Nya atong painumduman ang matag usaba nga kinahanglan tang magkasuod aron sa langit ta makasulod. Painumdum imong tapad. Kinahanglan ta magkasuod aron sa langit ta makasulod. Na ako'y pangutana, how do we know that we are close? Unsaon mato pagkahibaw nga suod ta? Unsa may sign nga kita suod? Usa sa mga timailhan nga suod na ta, makita diha sa ato ang pagpangaon. Sa unsang pagiha, kung mutuslo nako sa imong sawsawan or kung mutuslo nako sa imong sauce nga gihimo. Kabantay mo ana. Bahala bitaw kahibaw ta nga magbaylo na atong laway, pero mutuslo lang gihapon ta kay suod man ta. Tinuod di. During COVID time, it is hard to dip in someone else's sauce. Dili gyud na pwede panahon sa COVID. Pero diha sa panimalay, diha sa pamilya, okay ra kay suod man, kapamilya man. Apat kung laing tao, ilabi na kung dili pagyud nimo kaila kaayo, dili gyud na pwede. Dili gyud na pwedeng mutuslo or musawsaw sa iyang sawsawan. Because, again, dipping in someone else's sauce is not just tasting the mixture of his or her sauce, but dipping in someone else's sauce is a manifestation of the depth of your relationship and intimacy with one another. Kung mutuslo og musawsaw na gani ka, sa kung nagiingon ka ganiha, nagpasabot ka na nga lalom nagyod ang inyong pagkaila o relasyon sa usag-usa. Amen? My dear friends, today marks the end of the Christmas season and opens the door of another new season, the ordinary time, wherein Jesus will start His public ministry. Since today, we celebrate the feast of the baptism of the Lord in the river Jordan. This day reminds us the time when Jesus dips His very self into the self of humanity. Karong adlawa may nungdanon kaayo. Kay karong adlawa mauman ang pagtuslo sa Ginoo sa iyang kaugalingon ngadto sa kaugalingon sa mga tao. For the past weeks, we celebrated the feast of the Epiphany, when Jesus manifested His very self to the world. He was made known and was found by the three wise men and also made Himself known to them through a star. The three magi nga gikan sa layo nga dapit miadto sa Bethlehem, miduol sa Belen, ug nakita nila didto ang usa ka Ginoo nga nahimong tao. Pirihagyod kaayo sa dagway natong mga tao. Pirihagyod sa dagway sa imong tapad. Lingi ako palihog imong tapad. Lingi a palihog. Kanang dagwaya maunay dagway sa Ginoo nga nakita sa tulo ka malamong tao. Pirihagyod kaayo. Maunay dagway sa Ginoo nga ilang nakita. Pero timan nga kanang dagwaya maunay dagway nga imong gilibak. Maunang dagwaya nga imong giaway. Maunang dagwaya nga imong gisakit, imong gipasakitan, nga imong dauton,
Nya biay-biayon pag yun. Maunang dagwaya. Apan bisan pa man ni anak mga igsuon, ang tulo ka malamong mga tao, maoy ni adto, miduol sa Ginoo, apan karong adlaw maoy nakalahi. Because in today's celebration, the baptism of the Lord reminds us nga siya mismo karong adlaw miduol o miadto sa kinabuhi sa tao. Dili aron malimpyuhan sa iyang mga sala, kay ang Ginoo wa may sala. Pero karong adlaw iyang gisawsaw ang iyang kaugalingon ngadto sa suba aron ang mga tao makasinati nga adunay Ginoo nga nakig-usa kaniya. Kasabot ang Ginoo aron makasabot ang Ginoo sa kahimtang sa usa ka makasasala. In other words, Jesus stands in solidarity with the sinners, not to condemn them, but to redeem them. Matud pa, God comes down to share our humanity for us to share in His divinity. Ang Dios na naog aron muambit sa atong pagkatawhanon, aron matakdan sa atong pagkamakasasala, o sa samang paagi kita matakdan sa iyang pagkadiyos. Kung kabantay mo mga igsuon, panahon bitaw sa misa kanang offertory, when the priest mo iya bitong ibubuan ang bino o tubig, the mingling of the water and wine, that is the sign that God mingles Himself to the self, to the very self of humanity. Nakigiusa siya nato. Nya kita pod nakigiusa ngadto kaniya. Kanindot. Nindot dili. Hoy, nindot ni. Nindot. Asa kang ang Ginoo na naog nakig-usa nato aron matakdan sa atong pagkahugaw, pero ang nakanindot aron matakdan sadta sa iyang pagkadiyos. Amen. Nahitabo man gud ni sa karaan nga pangunahuna sa tao ba nga ang Ginoo layo kaayo sa mga makasasala. This is what happened in the Old Testament, in the book of Genesis. Sa dihang nakasala ang tao, unsay nahitabo, gisira ang pultahan sa langit. The doors of heaven was closed because of the sin of man. Gisirad-an ang langit para sa tao kay ang tao nakasala. That's why God seemed to be far away off from humanity. Kaniadto, sa wala pa makasala ang tao, ang Ginoo nag-uban-uban pa sa tao. Naglakaw-lakaw pa sila diha sa Garden of Eden. Suod kaayo ba? Murag best friend. Tungod kay nakasala ang tao, nalayo ang tao sa Ginoo, ug nasirad-an ang gangaan sa kalangitan. Apan karong adlaw, unsay nahitabo? Sa dihang mituslob og misawsaw ang Ginoo sa suba sa Jordan, sa iyang paghawas gikan sa tubig, naablihan pagbalik ang langit. Kanindot. Sa una, sirado tungod sa sala sa tao. Apan karon sa dihang gibunyagan ang tao, naabli pagbalik ang langit para sa tao. Nya nindot kaayo ni nga pahinumdom tungod kay the baptism of the Lord enables us to make a good relationship with Him again. Ang bunyag ni Jesus dito sa River Jordan doesn't have any effect on Him, but for us. Sa gibunyagan si Jesus, wala epekto to ngadto sa iyang kaugalingon.
apan ang pagbunyag niya adunay epekto dinhi nato. And it reminds us of our own baptism. Mga nindot kaayo ko nakahinumdum ta sa atong kaugalingong bunyag. Kahinumdum pa mo sa inyong sa adlaw nga kamo gibunyagan? Wala na no. Wa na mo kahinumdum? Ikaw pangutanay mong tapan na kahinumdum pa ka kanusa ka gibunyagan? No? Kay ato man gi-take for granted ang adlaw nga kita nakig-usa pagbalik sa Ginoo ug ang Ginoo nakig-usa balik dinhi nato. Mao na ang assignment ninyo ha. Inig-uli ninyo sa inyo ha ba? Suway ko og kay kanus ato imuhang bunyag. Ako ang akong adlaw nga gibunyagan ko May 12. Ay lang ng tuig. Importante nga mahinumduman nato kay again it reminds us of the start of our relationship with the Lord. Ang pangutana, if our baptism is a bridge to start a relationship with the Lord, unsa naman kalawom ang ato ang relasyon sa Ginoo? Taas naman ang katuigan nga gikan sa adlaw nga kita bunyagan, taas na nga to ang pakigrelasyon sa Ginoo, pero ang pangutana, unsa naman kalawom ang ato ang relasyon ngadto sa Ginoo? Or basin ba hangtod karon bisan nakisawsaw ka or ta sa tubig sa bunyag unya giablihan ang langit para nato, basin wala gihapon ta madasig nga makigsuod sa Ginoo, nga bisan nga giablihan pa ang pultahan sa kalangitan, pero kanang imong ang pultahan sa imong dughan sirado lang gihapon. Again, dili ni siya automatic nga bisan giablihan ang langit para natong tanan. Dili automatic nga makasulod ta sa langit because it requires us to cooperate, to participate in the salvific action of the Lord. Dili ni nga mulingkod lang ta kay gibunyagan man ta, mulingkod lang ta nya watay buhaton, nya maluwas na ta. Dili sama sa ubang mga sekta ba nga moapil lang ka sa ilang pundok, maluwas na ka. Nya gawas sa ilang pundok, dili ka maluwas. That is not the case in our faith. We need to participate. We need to do something. And this baptism of the Lord reminds us of our own mission and identity. Binunyagan ta, and so we participate. We share in the threefold mission of the Lord. Usangyaw ta, muli ta, unya magampo sabta. Mao nay ato ang katungdanan isip mga binon yagan. Nya katapusan mga igsuon, as we celebrate this Eucharistic celebration ba, it is our opportunity to dip ourselves in the self of the Lord. Pagtambong nato sa Santos nga Misa, ato ang gituslo ang ato ang kaugalingon diha sa kinabuhi sa Ginoo. Pero again, ang pangutana, how willing are we to dip ourselves in the godly action of the Lord? Sa atong pagpangalawat, ang ato ang kanunay tinguha, that we may be like what we eat. Mao gyud na. Way laing rason nganong mga lawata kung dili aron may sama ta sa atuang kalawat. But the big challenge is, after we receive the body and blood of the Lord in this celebration, what happened to us? Mubalik ra gihapon ta sa atong karaan nga kinabuhi. No? Matud pa bitaw, bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Pero daghan nato tuig ray na bag-o. Ang kinabuhi wala gyud. And this would be a
continuous challenge for all of us to change and be like what we eat. No? Mao na sa bunyag, mao ni ang sinugdanan sa ato ang pakigrelasyon, pakigsuol sa Ginoo. Ug ginaot unta mapahinumduman ta matag usa sa atong kaugaling bunyag that God gives His very self to us, and so we are. Amen.